अस्सलाम वालेकुम। हैरिस मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रिकॉग्निजेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, और इसमें हम यूज़ करते हैं सिंस और फार। तो इसमें ये भी हम देखेंगे कि सिंस किसके साथ आता है और फार किसके साथ आता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके जी। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे तैयार कर सकते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जी। परफेक्ट प्रेजेंट का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। प्रेजेंट हाल, मौजूदा वक्त जिसमें हम काम कर रहे हो वो हमारा प्रेजेंट टाइम कहलाता है। और परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, वो काम जो हमारा मुकम्मल हो चुका है उसको परफेक्ट कहते हैं। और कंटिन्यूस मीन्स जारी। इसमें क्या होगा, टेंस ज़माना, वक्त, दौर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा, फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज़ परफेक्ट बट कंटिन्यू, जो परफेक्ट हो यानी कि मुकम्मल हो चुका हो लेकिन ड्यू टू एनी कंडीशन वो कंटिन्यू हो विद द पीरियड ऑफ टाइम, इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जी। इसमें इसकी उर्दू डेफिनेशन क्या होगी, ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल जारी पाया जाए जी। अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। रिकॉग्निजेशन, पहचान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिकॉग्निजेशन जी। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था, उसमें भी सेम हमारा यही आया था, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारा वही आ रहा है। इसमें जस्ट डिफरेंस इस चीज़ का आया है कि इसमें विद द पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, यानी कि वक्त का तयन आ गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है जी। मेथड का क्या मतलब होता है, मेथड तरीका, बनाने का तरीका, मेथड ऑफ का फॉर्मेशन बनाना, यानी कि बनाने का तरीका क्या है। अब इसमें देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा फाइल होता है जो काम करने वाला होता है। और वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारा काम होता है, जो भी हम काम कर रहे हो वो हमारा एज अ वर्ब में काउंट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मफूल होता है जिस पर काम किया जाता है। इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि पहली फॉर्म के साथ आप अगर आईएनजी लगा देते हैं तो वो इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होंगे हैज़ बिन, हैव बिन। अब हम ये देख लेते हैं कि हैज़ बिन किसके साथ आएगा और हैव बिन किसके साथ आएगा जी। हैज़ बिन के लिए यूज़ हो रहा है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम उसके साथ हैज़ बिन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम हैव बिन यूज़ करेंगे। याद रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम हैज़ बिन यूज़ करेंगे। और अगर हैज़, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के अलावा कोई हमारे पास सब्जेक्ट है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बिन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा एक और कंडीशन जो कि मैं आपको बता दूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, ऑब्वियसली ही, शी, इट या सिंगुलर नेम था तो हमने उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया था। सेम लाइक दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने यही किया है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम एज, हैज़ यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हैव यूज़ करेंगे। और इस टेंस में भी हम यही कंडीशन रखेंगे, अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम फिर क्या करेंगे, हैज़ बिन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हैव बिन। अब हम देख लेते हैं कि सिंस या फिर फार कौन से सेंटेंस में किस कंडीशन में हम सिंस या फार यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि फार किसके लिए यूज़ होता है, फार इज़ यूज्ड किसके लिए यूज़ होगा, पीरियड ऑफ टाइम एज लाइक 2 आवर्स, 3 मंथ्स और 5 मंथ्स, यानी कि जिसमें हमें ड्यूरेशन का कंफर्म ना हो, जिसमें हम बात कर रहे हों विद द पीरियड ऑफ टाइम
لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم نہ ہو جس میں ہمیں لمٹ کا پتہ نہ ہو کہ سٹارٹ کب ہوا ہے، اینڈ کب ہوا ہے یا اینڈ کب ہونا ہے، ہمیں اس کی کنڈیشن کا نہ پتہ ہو، تو پھر ہم کیا یوز کریں گے؟ پھر ہم فار یوز کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنس کس کے ساتھ یوز کرنا ہے۔ جس سنس اس میں کیا ہوگا؟ فکس ٹائم ایز لائک منڈے، نون، آفٹر نون، نائٹ، مڈ نائٹ، ارلی ان دا مارننگ، جنوری 2021 اینڈ سمر۔ جی یہاں پہ ہم کیا کنڈیشن یوز کریں گے؟ یہاں پہ ہم یہ کنڈیشن یوز کریں گے کہ ہمیں فکس ٹائم کا پتہ ہو۔ فکس ٹائم کیسے کیا ہے؟ جیسے 2 o'clock ہے، 6 o'clock ہے، ارلی ان دا مارننگ ہے، مڈ نائٹ ہے، آفٹر نون ہے، نون ہے، یا پھر ہم ڈیز آف ویک کے حوالے سے لے لیتے ہیں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یعنی اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کیا ہے؟ ہی ہیز بین رننگ سنس مارننگ، ہیز بین رننگ۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ رننگ سنس مارننگ، تو یہاں پہ مارننگ یوز ہوا ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے سنس یوز کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ شی ہیز بین ریڈنگ دا بک سنس منڈے۔ اب یہاں پہ مارننگ ہم نے یوز کیا تھا، تو اب یہاں پہ ہم منڈے یوز کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی سنس ہی آئے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اٹ ہیز بین ریننگ فار 2 hours۔ اب 2 hours ہمیں نہیں پتا کہ ٹائم کون سا ہے، منڈے کا ہے، ٹیوزڈے کا ہے، یا نون کا ہے، آفٹر نون کا ہے، ارلی ان دا مارننگ ہے، یعنی وہ کوئی بھی ٹائم ہے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ٹائم، سو وی ہیو ٹو یوز ہیئر فار انسٹیڈ آف سنس۔ آئی ہیو بین سرونگ دس چینل سنس لاسٹ ایئر۔ اب لاسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے سال جو ڈیوریشن ہمارا ہے اس سے پچھلے سال، یعنی کہ اگر ہم 2021 میں ویڈیو بنا رہے ہیں، 2020 میں میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے، تو ایک 1 year جو ہے ہمیں مل گیا ہے، ایک فکس ٹائم مل گیا ہے جس سے ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو یوز ہیئر سنس۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی وی ہیو بین ٹیکنگ ایکسرسائز فار 1 hour۔ جی جہاں پہ 1 hour ہمیں ٹائم کا ڈیوریشن کا نہیں پتہ، اس لیے یہاں پہ ہم نے فار یوز کر دیا۔ دے ہیو بین ورکنگ سنس مارننگ، اب مارننگ یوز ہو گیا۔ نیکسٹ احمد ہیز بین ٹیکنگ ایگزامینیشن فار 2 days۔ جی تو یہ ہماری کنڈیشن تھی جس میں ہمیں فکس ٹائم کا پتہ چل گیا، وہاں پہ ہم نے سنس یوز کر دیا۔ ادروائز جہاں پہ لمیٹڈ جسٹ پیریڈ آف ٹائم یوز کیا گیا، وہاں پہ ہم نے فار کا یوز کر دیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کا اچھے سے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میتھڈ آف انٹیروگیٹیو سینٹینس کیا ہے اور ہم انٹیروگیٹیو سینٹینسز کیسے بنا سکتے ہیں۔ جی میتھڈ آف انٹیروگیٹیو سینٹینس اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ ہیز یا پھر ہیو کے فوری بعد ناٹ لگانے سے فکرہ کیا ہوگا؟ منفی میں چینج ہو جائے گا۔ تو نیگیٹو میں جی نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہیز یا پھر ہیو کے فوری بعد ناٹ کا اضافہ کرنے سے فکرہ کیا بن جائے گا؟ نیگیٹو بن جائے گا۔ جی اس میں ہم ہیز بین، ہیو بین ہمارے ہیلپنگ ورب ہیں، لیکن یاد رکھیے ہیز اور ہیو جو ہے ہمارے ریئل ہیلپنگ ورب ہیں، اور بین جو ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم پیریڈ یوز ہوا ہے، ٹائم پیریڈ کی وجہ سے بین آیا ہے، لہٰذا ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ہمارا جو ہیلپنگ ورب ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں وہ جسٹ ہیز اور ہیو ہے۔ اگر ہم بین کو کنٹینیو کریں گے تو ہمارا وہ پیریڈ آف ٹائم کو مینشن کر رہا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوا، اس لیے ہم یہاں نیگیٹو فکرہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہیز کے فوری بعد ناٹ لگائیں گے اور اینڈ پہ بن لگا دیں گے، یعنی کہ ہیز ناٹ بن، اس کے بعد ہمارا جو ہے ریئل سینٹینس سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اس کی ایگزامپلس۔ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی ہیز ناٹ بین رننگ سنس مارننگ۔ ہاں جی وہ صبح سے نہیں دوڑ رہا ہے۔ شی ہیز ناٹ بین ریڈنگ دا بک سنس منڈے، وہ منڈے سے بک نہیں پڑھ رہا ہے۔ اٹ ہیز ناٹ بین ریننگ فار 2 hours، 2 گھنٹوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آئی ہیو ناٹ بین سرونگ دس چینل سنس لاسٹ ایئر، میں لاسٹ ایئر سے اس چینل پر سرو نہیں کر رہا ہوں۔ وی ہیو ناٹ بین ٹیکنگ ایکسرسائز فار 1 hour، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی ہیو ناٹ بین ٹیکنگ، ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، کب سے؟ فار 1 hour، 1 گھنٹے سے، ہم 1 گھنٹے سے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے دے ہیو ناٹ بین ورکنگ سنس مارننگ، وہ
صبح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی، احمد ہیز ناٹ بین ٹیکنگ ایگزامینیشن فار 2 days۔ احمد 2 دن سے ایگزام میں اپیئر نہیں ہو رہا ہے یا ایگزام نہیں دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا میتھڈ آف نیگیٹو سینٹینس اور اس کی کچھ ایگزامپلز۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میتھڈ آف انٹیروگیٹو سینٹینس کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ میتھڈ آف انٹیروگیٹو سینٹینس، انٹیروگیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھنا، کچھ پوچھنا۔ جیسے پولیس انٹیروگیٹ کر رہی ہے، پولیس پوچھ رہی ہے، تو اس میں ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ ایز اے انٹیروگیٹو یوز ہوتا ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہمارا ہیز اور ہیو جو ہے وہ اسٹارٹ آف دا سینٹینس ہو جائے گا اور ایٹ دا اینڈ وی ہیو ٹو یوز کویسچن مارک۔ ہم ہیز یا پھر ہیو کو اسٹارٹ میں یوز کریں گے اور اینڈ پہ کویسچن مارک لگا دیں گے، تو ہمارا فقرہ جو ہے وہ انٹیروگیٹو سینٹینس میں چینج ہو جائے گا۔ جیسے کیا ہے، اس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، ہیز ہی بین رننگ سنس مارننگ اور اینڈ پہ کویسچن مارک، تو اس میں کیا ہوگا، کیا وہ صبح سے دوڑ رہا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، ہیز شی بین ریڈنگ دا بک سنس منڈے، کیا وہ صبح سے بک پڑھ رہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، ہیز اٹ بین ریننگ فار 2 hours اینڈ پہ کویسچن مارک، کیا 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ اس طرح آپ نے اسٹارٹ آف دا سینٹینس ہیز یا پھر ہیو کا یوز کرنا ہے اور اینڈ پہ کویسچن مارک لگانا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی اور آپ کو اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا تمام کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ نیکسٹ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔